Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good. بعد الفصل خلينا خلود قابلت مع منى وخذت معها موعد لوندومان قدام بوتيك ساجو لافايت نوتر بارتنير بور لا بروميير ايتاب وهي شوا نتاع التوني اللي تواتي نوتر سبورتيف. Est-ce que tu connais la marque déjà ou pas? والله الأكثرية ديما نتعدى من هنا مي حتى مرة ما D'accord. عنده برشا des points de vente partout dans la Tunisie. معروفين aussi les arrivages نتاعهم. Il y a toujours معناها عندهم حاجات جدد. وإن شاء الله on va faire notre tour et on trouvera notre bonheur. إن شاء الله. Allez-y. بعد دورة صغيرة واكتشاف النوفيل كوليكسيون منى باش تعطي الخلود التوني الأولى تجربها وتشوف تخرج عليها ولا لا. Alors Khouloud, la première tenue c'est une robe. Ok. T'as pas l'habitude de porter des robes. Oui. Alors j'ai fait le choix exprès de te choisir cette robe. Mais cassarte avec la petite veste. Ce sera un style casual. Hallo. نحبك تقيسهم avec les paires de bottines. Ok. D'accord. D'accord. Allez-y. Et mets-moi ton sac dans la salle. Merci. Ok. Ok. بالنسبة لخلود c'est une sportive. Alors حبيت نبدل حبيت نوريها comment نجم تطلع في روبة كيفاش نجم تطلع في روبة. روبة حلوة برشا. Ce sera un style un peu casual. نشوف الرياكسيون نتاعها وبعد نعطيها la deuxième tenue. Attends, d'abord et avant tout, j'ajoute un accessoire aussi. Le sac qui aussi peut faire la différence. Merci. Là, on regarde l'ensemble. بعد. ايش قولك؟ لا غوب حلوة على الآخر حتى من لي كولور ياسر دوس ومزيانين. مزيانين c'est des couleurs pastel. ودواوك برقدي. Il y a le petit détail de la fente que j'apprécie, j'adore. C'est le côté féminin, ça. C'est très joli. Là, ça marque la taille, avec le cordon comme ça, c'est très joli aussi. La petite veste en cuir pour faire le style un peu décalé. C'est un style casual, Mizien Barcha. Comment tu te vois en robe? Dis-moi, là, maintenant, le jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te vois en robe ou pas? Oui, bien sûr معناتها بالحق حلوة ياسر. مرتاحة وشي مستانسة ديما الجين والكل حتى في الغاب. Elle est fluide, elle est fraîche. الروبة اللي مش مستانسة بها نوتر كانديدات عجبت منى لكن ان بو موان خلود. اللبسة الأولى اللي اخترتها لي مدام منى اللي هي الغاب ولا الفيست ياسر حلوين. الموديل ولا الكولور نتاع الروبة ياسر عجبوني على الآخر. سورتو لا فونت اللي هي حسيتها ان بو بيزار ومزيانة على الآخر. Mais malheureusement, ما لقيتش راحتي فيها. Alors, بالنسبة لخلود, mon premier choix, c'était la robe. Entre parenthèses, je dis bien la robe parce que même avant de venir, elle avait dans la tête la robe. Elle voulait mettre une robe. J'ai fait le choix d'une robe Yesra Hloua qui se marie aussi avec sa morphologie, fluide et fraîche. C'était quelque chose de joli. J'ai accessoirisé bien sûr avec la petite veste et les bottines et le sac. توا منى باش تتعدى للتوني الثانية وتشوف الريزولتا. Bien sûr, اخترت لك une deuxième tenue, un pantalon, mais ça ne sera pas sport. C'est un autre style, ياسر حلو. D'ailleurs, باش نعطيك تقيسو توا tout de suite. Ok. وبعد توريني le résultat et on se décide ensemble. D'accord? Inch'Allah. Allez-y. Ok. Khouloud. Waouh! Là, c'est un grand waouh! 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 T'es trop belle. Attends. Et on ajoute le sac. Et là, je préfère une chute. Oui. Ouais, là, j'adore. Oui, vas-y. Franchement, j'adore. Ça te va très, très bien. Ça a mis vraiment ta silhouette en valeur. Les points forts, comme on a dit, Bila, tu as la morphologie V. Avec cette coupe de pantalon, le chemisier, les couleurs, j'adore. التوني الثانية ورغم الجين كانت بلو كونفانكونت. اللبسة الثانية اللي اخترتها لي مدام منى نحب نقول عليها في كلمة واو اللي مانيفيك اللي هي البنطلون والشميز والفيست. حبيتها ياسر وحسيت روحي ياسر أليز
بالحق فرحت كي شفت روحي معناتها فاسو مروار هكاكا بالحق سي مانيفيك. Pour la deuxième tenue que j'ai choisie pour Khouloud, c'est le total look en jean. C'est la tendance. En plus, dès que je l'ai vue, je la voyais quand même avec ce genre de tenue. C'est vrai qu'elle est sportive, mais elle pouvait être aussi chic et sportive à la fois. Avec cet ensemble, avec la veste sur les épaules de couleur jaune, avec le sac, ça fait un très joli ensemble. Et surtout, les talons aussi, encore plus élancés, ils ont aussi affiné la silhouette. يظهر لي توني الثاني سوغا روتوني في الاخر مع الميزون بوتي. لكن قبل ما نشوفوا هذا الكل نرجعوا لامنه لوتر دوزيام كانديدات. امنه واللي تقابلت هي زاده مع منى قدام بوتيك سازيو لوتر بارتنير بور لو شوا نتاع التوني. قل لي امنه Tu connais la marque Sazio ولا؟ نعرفها. تعرفها؟ جيتها قبل. Oui, normalement, tu as alors tu sais qu'il y a toujours une nouvelle collection. Comme elle a joué à حاجة جديدة. وإحنا اليوم on a beaucoup de chance de faire la sélection نتاعك من لهنا. On va choisir la tenue اللي تمشى معك. D'accord? Allez, تبعني allez. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de De Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. J'ai pas la... بعد دورة صغيرة ورات فيها منى الامنه لو لارج شوا الموجود في البوتيك نوتر كونسيور اون ايماج باش تعطي للكانديدات سا بروميير توني. Emna, j'ai fait ma sélection. اخترت 2 tenues. D'accord? نعطيك la première, قيسها وبعد تخرج لي et on va voir la deuxième. Plus tard, ok? Ok. Allez-y. Alors pour Emna, j'ai choisi un pantalon slim fit avec une blouse en rouge. D'ailleurs, c'est une couleur la teinte. Et aussi, c'est une tenue qui peut la morphologie. J'ai pas le physique des magazines. Alors, Emna, comment tu te vois? حلو ستيلي اما ما خرجش من ستيل اللي انا فيه. مساسه تلبس هكا؟ طالون مش مستانسه بطالون ما تجيني نلبس. باهي انا j'ai fait exprès ce choix déjà pour montrer la coupe du pantalon يسرح له ويتاتك. Les couleurs يسر مويتينك, d'accord? C'est une couleur rouge qui te va très bien au teint. Les talons pour affiner un petit peu la silhouette. اللبسه الاولى واتات امنه لكن ما كانتش بعيده ياسر على اللي مستانسه به. اللبسه الاولانيه اللي اخترتها لي مدام موني حلوه برشا ما خرجتش من الستيل اللي انا فيه. واضح انه الباساج للدوزيام توني لازم بما انه التوني الاولى ما اقنعتش ياسر امن. Alors je vais te donner la deuxième tenue. قيسها وبعد تعطيني رايك, d'accord? Allez-y, بعد je accessoirise avec les sacs. C'est un autre genre. قولك. خير من الاخرى عجبت. حكاية خير. Déjà la robe, la coupe de la robe, elle te va très bien. J'ai mis exprès la jaquette, le gilet un peu lent, quand même pour camoufler les rondeurs au niveau du ventre, des hanches. D'accord? C'est une tenue. ماشية مع المورفولوجي نتاعك. Bien sûr, les couleurs aussi ماشية مع التان نتاعك. D'accord? Quand même, je vais accessoiriser مع حاجة أخرى le sac. قعدنا في les temps تاع كاكي, regarde. C'est très joli. Regarde-toi, وقل لي. حلوة برشا. حلوة. اللبسه الثانيه كانت بلوز ادابتي وبدلت شويه من اللي مستانسه به امنه في سير الايام. اللبسه الثانيه اللي اخترتها لي مدام موني مزيانه وواتتني الروبه وحاجه جديده يعني كولور مزيان. Et pour la deuxième tenue, j'ai choisi une robe en jaune moutarde qui est tendance. La matière, c'est satin de soie, c'est frais, ça camoufle aussi les quelques défauts qu'elle a. Et avec un grand gilet, pareil, de la même couleur. J'ai accessoirisé avec un sac aussi dans les tons de kaki et les paires d'escarpins. كيما بالنسبه لخلود امنه عجبتها اللبسه الثانيه اكثر وباش نشوفوها بها ان شاء الله بعد الميزون بوتي، لكن هذا الكل بعد الفاصل. اقعدوا معنا.